everyone! Good morning! See again with me, Fitri, Indonesian Sing Philippine. Kamusta kayo dyan? Napakabar teman-teman ko Indonesia. Ito na video po, I think 3 days ago guys. Ito na after gawa po ako ng order Q-stick makripak. Luto ako gisa ng kangkong and then sabi ko sa asawa ko, bili na po ako lumpia. Papre muna tayo bago kumain. Paborito ko po kangkong. Siyempre guys, no rice ya guys. Nipalit ko po yung rice with tinapay. But kasi madami na gulay so no tinapay. Gulay na lang and then yung lumpia. Halo teman-teman, hari ini mungkin videonya 2 atau 3 hari yang lalu aku makan siangnya itu aku pakai tumis kangkung sama lumpia ya. Kalian kan tahu kan kalau yang udah lama follower aku nggak makan nasi guys. Kadang-kadang aja. Biasanya aku makan roti gandum. Tapi karena hari ini masak sayurnya agak banyak. Jadi makannya sayur aja sama lumpia. Suami aku dia udah pergi. Makanya dia ada perlu lah. Pokoknya dia tadi beliin aja aku lauk. Karena aku tak sempat masak. Ngerjain order. Jadi aku makan dulu. Habis makan ini mau lipat baju guys. Karena udah kering jemuran. Yung asawa ko kanina may pupuntahan lang. That's why binili niya gusto ko ulam. Sabi ko, bili mo na lang ako lumpia, I will gisa ng kangkong. After this, I will tupi ng damit guys kasi na-dry niya. Hindi po ako maghintay magtupi ng damit bukas or mamaya. Gusto ko, if dry, tupi agad para hindi po ako tamad. Ako teman-teman yang gak suka kalau baju udah kering itu tunggu nanti baru lipat. Aku langsung lipat karena nanti kalau aku tunggu-tunggu nanti aku malas guys. Padahal cuma tumis kangkung aja tapi kok enak kali. Mungkin aku karena lapar nih habis teman-teman. Lipat baju istirahat sebentar aku mau live selling di TikTok. After kain guys and then magtupin ng damit, I will do live selling in TikTok. Thank you guys. Then pauwi yung asawa ko, may pasalubong donut. Thank you, I love you ngit. Ini oleh-oleh suamiku tadi pas pulang dia beliin aku donut. Thank you sayangku.